nata sa probinsya kay mahanggap nimo ang preskong hangin nga gikan gyud sa mga kahoy ba. Parihanang nasa luyo na to. Parihaning nasa luyo na to nga parang nga nahiya sa imong piling hinanim nga parang nga mahanggap nimo ang hangin nga presko. So mayong adlaw kanatong tanan. Welcome back sa ating channel. Karon nga par hanggap sa tagang preskong hangin o di matawag probinsya kay sa syudad gud sige lang taghanggap nga hangin nga polluted, sagol-sagol ng hangin nga mahanggap nato sa syudad nga par munang mahanggap ng hangin sa syudad murag ka ng luya atong lawas ba itungod polluted ang hangin nga mahanggap nato sa syudad kay sagol-sagol naman gud nayuban nga kanang binuga na sa mga gikan sa sakinan ba abog sa jud kayo mao nang atong lawas sa syudad murag kanang murag magluya ba lahi ra gyud kayo kung nata sa probinsya kay mahanggap nimo ang preskong hangin nga gikan gyud sa mga kahoy ba parihanang nasa luyo na to nahiya sa imong piling hinanim nga parang nga mahanggap nimo ang hangin nga presko nagikan ko sa mga dahon sa mga kahoy no sa gid siya lami kayo sa imong pamati no gid kayo mao na nga ang mga tao sa probinsya daghan kayo mga anak kay tungod sa kabuknaw sa panahon ba labi na gyud kanang nikadlaw na kabuknawa so di nga malikayan mga parang sige lag ng tinandayay ba mo nang ka probinsya daghan kayo nga anak sa syudad gud pabor lang sa itong mga tubig-tubigan itong mga portahan kay mo man toy maka-afford gyud sa kanang di aircon gyud pirmi nga kwarto ya katong mga alanganin sa dintaon hubo rin taon ng mato kay para makapil og buknaw nga hangin mo nang ang hangin sa probinsya ug sa syudad dako ay kalahian pareha ni karon hangin din sa probinsya lami kay sa atong pamati mo nang ang probinsya nindot jud kayo puy-an mapar peaceful kayo ang probinsya layo ka sa sakit nya layo sa kayo sa kagubot ba so mao na lang to mga parno di lang to tason kayo atong video kay hanggap na kung hangin mayo dire nga presko ba kani salamat yan palihog ko subscribe nga para ma-update mo sa atong mga upload